Picture ba? Picture ba? Ito pa, team foul. Richard Dere, Milan Dere. Kung kasi makakuha sa jumble sa bula, si ano lang ang araw. Makakuha ang Richard Dere. Kung Milan makakuha, May loro na araw ba? Technical, mura. Yung time na yung susundin ko ha. Ikas ba? Milan, sakto na. Depensa, depensa. Nice one, Yok. Nice one. Shot clock. 14 seconds. 14 by, 14 by. Tumama ba sa ring? Tumama ba sa ring? Wala nga eh. Pero siya unya arabay. 3 seconds, 3 seconds, 3 seconds lang yan, 3 seconds. Depensa, depensa, harap. 3 seconds, 3 seconds. 2, 1. Good, good. 14 seconds. Reset by, reset by. Bigay mo, bigay mo. Hindi pala ma-start yung ano, no? Hindi pa second na. Ganyan cover. Pause tayo. Start. Pasok. Isa. Yes. Free throw na, hindi running time ang free throw. Pag free throw, hindi running time. Score nito. Reset ka. Score. Into 4. Score ito. Yan, yes. Yes, 1. Hindi na katoy si Jan. Uy, nawala tuloy ang video natin. Excited eh. Wala. So, 1. Sabas. Taas kamay lang, taas kamay. I'm out. Time out. Tabeling. Patay ka, coach. Galit na. Lapit. Nagana. Pero yung timer kasi yan. Timer lang problema, timer. Oh, sa timer lang tayo. Yung score. Okay. Oras, sir. 6:29. 6 minutes and 28 seconds. Advice yung since player. Ready, second 5. Wala pa 1 minute pa. Last 10. 10, 8, 7, 6, 5, 4. 14, sakto na ba? 14 seconds. Yung cameraman. Bula. Ayos lang yan, mamaya. ready 5.
Fed. Nice day. Nice day. Change player tayo. Chance player tayo, chance player. Anong oras na? 5 minutes, 31 seconds. 6-5. Maya, pagkaroon. Ewan lang yung shooter. Ito ng ina, bakit depensa ko yung count na... Roy. Makoy, at saka, Gigi. Yung pinag-usapan natin na pagpunto sila. Ay, tayo pa. Paano mag-change yun? Yung mga ganda mga rebound ni Johnny ah. Wala pa yun, ha? Shot to, shot. Pasok isa. Okay. Kaya sa madam? Kasi karong pagbalik pa. Message ako balik. Palit. Pumasok. Pasok. Pasok, dalawa. Ready. Taas kamay. Tara. Push out. Tira. Ay, nice ka. 7. Saan pag minus ano ba eh? Ditiran. Ha? Sikuin mo. Yeah, nice. Saan pag minus ano ba eh? Long press. Saan pag minus ano eh? Long press. Dalik sa shooter, ha? Buka. Wala sa phone? Apas na. Last na. Ha? Galigid. Wala siya. Ako Koreano ako. Bali ba yung score na? Off mo na lang. Hindi mo. Ayaw mag-minus. Hindi. Ito yung Paano mag-minus na ito? Parang shift. Ito, shift to. Tapos, ay mali. Ito. Ayaw rin gumana. Ayaw rin, puro plus lang. Sira na? Wala na siya. Off ko na lang. Off ko na para di nakakasya. Gige. Di ba mareresa? Ayaw? Ang score? Hindi, baka kailangan na reset. Ayaw mag-plus. Online. Baka kailangan na reset. Ayan, 43 na oh. Tara lang, 43 lines. Ayaw mag-reset. Di pala yung score. Online tayo, online. Wala table. All 10 o all 11? Meron ba? Kunin pagka ano? Pre-panos nila yung time sa kayo. Meron ba kayo nun? Dala ba? na isang tagabantay din sa inyo. Para ano? Dala nyo ba yung ano? Napansin. Yung scoreboard? Tawag doon? Ako na mag-ano dito. Baba. Dandan. Ilalim isa, ha? Ano? Takas. Tapa! Kunin mo, sige. Wala. Nice one. Foul by. Nice foul. Dungog foul by. Dalawang passing foul na sila, no? Foul number 3. Time mo kita? Time pag-foul. Dungog ka foul. Team foul. Team foul by. Dalawa, di ba? By team. Dalawa kayo na ba? Diri kayo. Team foul. Team foul. Pansin na nagdagan. Walang team foul. Walang team foul yan. Ilan ang team foul? Ito ata meron na ako. Tatlo na sa inyo. Tatlo sa amin, sa inyo. Team foul, sa kanila isa lang. Depensa. Good. Yan, taas kamay. Nice one. Pwede na yan. Sa sarap.
Nice one. Baba. Shot by. Baba na. Paya. Saba. Ito mo na. Okay, rebound. Pwede na yan. Nice one. Bigyan niyo ng screen. Time ha. Time shot. 3 minutes and 28 seconds. Foul! Good. Huli nyo. Last 10 seconds. Nice D. Wala yan. Nice! Very good. Score. 11, 14. 14 kayo, 11 sila. Okay, thank you. Tatlo lang yan. Tambakan natin mamaya. Diyan kay idol kita eh. Good. Bali. Wow, baba na. Down. Maganda pa. 24. Last 2 minutes. 2 minutes, 25. Down. Atake. Taas kamay. Turban na nahulog. Turban. Yun, nice tapan. Good day. Sige, uba. Tatlo lang. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Screen. Tira, nice one. Patay na yan. Ang sarap ng pansit! Ang sarap ng pansit! All 14. Tinol! All 14. Foul. Apat na. 14 foul. 1 minute and 39 seconds. Huwag mo post. Tuloy yun. Huwag mo post. Tuloy yun. Running. Nice. Baba na. Takbo tayo. Kaya. Ubusin mo na yan. Diretso. Yan. Tira. Kala ko tutuloy. Ay, sayang. Last 10 seconds. 10 seconds. Nice one. Hindi lang pumasok. Nice. Nice one. Last 1 Wala. minute. Last 1 minute. 50 seconds. 50 seconds. Nice defense. Baba na. 40 seconds. Balik niya. Last 40 seconds. Ayan. Last 30 Go. seconds. Straight. Sabit. Nice one. Baba. Last 20 seconds. 17 seconds. Last shot. Shot lang nila. Last shot nila. 13. 12. 11, 10. 10, 9, 5. 4. 3. 3. 2. 1. Pasok. Pang-release yun ah! Ayun o. Bibigay sa... Hindi normal ba? Mula! Balik naman eh. Hindi naman sana. Pero yung ano mo, wala ka talaga. Hindi na nakita. Uy! Guy, galing naman nun.
Basket count. Foul number 13. Galing naman nun. Ono shot. Dugay ka mumug sa... Tayo, tatlo tayo. Ato ra ganang layo. Last. Ambot ang free throw. Ito sure. Siya, masigurado ka dyan. Time out ra dewa. Time out ra load. Set muna. Pakain mo muna ang kampi. Basta. Tres. Tres. Yun lang. 3 seconds. Pre. Pagdating ng 10 seconds shot clock, sigaw mo. Sorry, hindi nakita. 10 seconds. Ikaw na. Diyan may tagay. Pressure. Wala may tagay. Wala yung dito ba? 1 second. 10 seconds. Shot clock. 14. 20 ba gan? 14. Hindi, reset. Fire. Sige sige kira. Oh. No. Last 5 seconds. Shot clock. Problem. Oy. Hindi ka nang makbang. Takbo mo yaman ah. Takbo mo yaman. But the game start too late on time. Birabay. 18-20. 20-18. Pag ganon. Dalawa lang. Running time pala tayo, no? Hindi, stop tayo dito. Stop. Free throw stop. Free throw stop. Sige. Okay, mga first timer. Pumasok yung kanina hindi, di ba? Hindi nakita. Ayan. Kaya nyo na yan, ha? Dito kayo ngayon ah, ang dami nyo ah. Amin, 5 lang. Wala, 5 lang kami. Box. Ano ba? Pwede na kumuli ba? 20-18. Suga na rin mo. Pwede na kumuli. Favor of green. Oras. Togaritsu ha. 7-18. 7 minutes, 18 seconds. Ano yan? Parang cheese dog. Last 10 seconds. Shot clock. Wala na. Score ba? 22-18. Pressure. 6 minutes and 28 seconds. Oy, offensive.
Yellow, 20. Bailingi, bailingi, bay. Oh, ready? Yung tama na yun, isang sandal lang. Pesta yan ah. Start. Okay, 5 na. Baba na. Third five, ready. Ready, next five. Next five, ready. Pwede ba daw sa kape? Uy. Wala nang bumalik. Change five. Chance five. Dandahan lang. Eight, 15, 29. Sa yellow, 14, 19, 64, 6, tsaka 4. 6 tsaka 4. Big side. Kuhaan to bay? Reset na siya bay, 14. Wala magbubuhat eh. 15 pa nila na. Di mo kunin natin yun, ba? Yan natin foul. Parehas, 3 team foul. Ay, hindi na reset. Wala pa kami. Apat lang. Hindi. Leg gun. Set track. 14 seconds. 14 seconds. Tira yan. Takbo! Foul. Foul number 19. 19. Apat. Foul. Maganda pa rin yung ganito. Should by, isa bay. Mas may paginin na nila no? Plus mo. Magaan na siya. Kape ka ba? Ano kape ba? Baba na. Ilalim isa. Score 20-25. Kape ka? Tunga ta. Mana? Tamis. Dagan na kayo. Ay! Out sila. Green ball. Balik yung composure. Wala yan. Bawi tayo. Wala yan. Nangyayari yun. Bola. Johnny. Basa yata yan eh. Basa hindi. 2 minutes, 50 seconds. Doon tayo pa muna.
Bang. 27-20. Clock, clock. Sigaw din sa track, sigaw din sa track. Wala pa. Wala pa. Ano? May ano ba dyan? Tira. 15 seconds sa clock. Wala. Wag mo. Time remaining. Post. 2 minutes. 13. Sigaw sa track. Hassel. Lapit. Pressure tayo. Nice one. Reset. Wala yan. Reset na po. Foul. Wala. Technical, nag-referee sa player. Nice. Seconds yan. Baba. Penalty. Apat na bali ang lima na no. Lima na penalty. Free throw. Penalty. 27-22. Lima. Score 22-27. Patay mo ko, Jik. Baba tayo. Jatso. Half court D. 1 minute. 1 minute and 20. 1 minute 20 seconds. Hindi magaling yung tako mo. Tinatalo ko si Kayo din. Pero set 14 ba? Tama yan, huwag kayong magpabuli. Ako bala. Open yung messenger niya. Last 1 minute tayo ha. Presto, rebound. Box. Wala pala sabihan. Pesto. Upward execution tayo. Roy, dito na tubig, Roy. Hey! Hindi pa bayad sa kota yan. Diretso sa pansita ng buta. Pwede na ako. Itlog? Baba, takbo tayo ba? Lugdi! Kumain ka na lang. Pantira na. Baba tayo. Sige lang. Wala. Mabawi tayo. Gilang, hindi na tawagan. Continuous lang. 25 seconds. Okay, venga. Bawi. 15 seconds. Dikit tayo. Segundo na lang yan. 10 seconds. 8 seconds. Oras! 5, 2, 1. Hoy! Half time. Oh, 1-2. Sir, 1-2 sila, sir. 1-2 sila. Yan. Sayang. Baba tayo. Pressure. Nice one. Balik. Yo, pag nasusunod papasok. Share ka lang. Alala yung isa. Bay, third na ni Bay. Nag-send ko ano Bay? Ilis. Nag-ilis na green. And balik lang. Ilis na green. Sige, pressure nyo.
Kasi oras. Kumaka. May bahala sa'yo. May bahala sa'yo. Yan, okay, nag-ilis na green. Counted. Number 9. Five. Hindi na talo. Who's power rep? Johnny Bravo. Ah, 20 pa lang. Hindi si ano. Ay, lalagay ko na. 20. Sino Paul? Number 20. 20, Belga. Sige, okay na yan. Kay Johnny. Basta minus na lang mamaya. Ay, Johnny, oh. Sumalo ni Johnny, oh. Nilagyan namin ng gin. May nakita kami ng haluan namin. Oo, sarap. Gin bis. May gin nilagyan natin ng gin, no? Oo. Kanino kaya ang gin mo? Ayo pa. Ano naman, malaking sirahin. Wala. Nice. Press. Ayan. Tuloy mo lang. Laro namin sa Step 11 yun. Airport din yun, no? Ewan ko. Ayan na, punta kayo ni Johnny, oh. Running mo, basta out, wala yung problema. Time out or... Milan, may sub sa inyo? Wala. Wala pa namang kan pa lang naman. Third quarter na, pwede na. Ito eh. Pwede na magpalitan. Balik. Tabantoyin committee. Hindi ako ma-stress ko. Mahirap pag... Ang hirap kaya. Ikaw yung sa gitna. Puntahan mo lang. Si Johnny lang wala namang ano dyan eh. Wala. Para makaran tayo. Okay. Baba. G. Same people, no? Wala namang nakakalitan. 8 minutes, 28 seconds. Same people of the universe. 8:28, 37:25. Bislan. Roy, kita ka Roy. Ryan. Johnny rebound! Grabe rebound yun ah! Kupal rebound ng dati! Kuya, wag fade na to eh. Kuya, wag fade na to eh. Foul 13! Sinashot to ba iba? Pang highlights reel to ba? Foul 13! Penalty kami. Wala pa. Tag-isa pa lang kayo eh. Balik. Ayun, ito pala si Bini. Hindi tumama ng ring. Yeah, out. 24 mo na lang. Out. 24 reset. Relax. Last bye. Kaya na bye. Relax. Lagi, mga first time. Bye. Out! Yellow, out, yellow. Sa likod Roy. Click mo lang to. Diyan mo na konti sa lalim. 10 seconds. 10 seconds! Shot clock, 10 seconds shot clock. Good, Johnny, rebound! Tayo na, grabe, kupal! Galing! Number 8! Score! 7:37. Number 9 pala. Number 9, sorry. Nanap ko yung 8 dito, wala. Check lang. 27-37! Yon! Nice save. Good! Sa'yo na yan, sa'yo na! 3 seconds. Sino 3 seconds? Ito ata yun. Sub daw. Substitution rep. Ano? Time out! Oh, time out. Time out! Okay na yan. Dilawan. Sino papalitan nyo? Stay dito. Sino papalit? Lapit muna kayo, mahirap. Yung coach daw, palitan. Uy, dito. Sino papalit?
Johnny, sub. Johnny, sub. 22 in, 6 in, 14. 14 in. Sino pa? 64. 64? 64. 15. Abo. Kupal yan. Ano pang lima nyo, pre? Ikaw? 9. Si 9 pa rin. 9 daw, 9. 14, 22, 64, 9, 6. Kabila, wala ha. Play. Play. 25 out. Play. 13 out. 29, 28 in. Hoy, Miran, sino sa inyo? Yun na. Ano pa, 9-0, yung 22. 22, 14. Ah, nandiyan pala si si Johnny. 14, 12. Belly fat. 27-37. 27-37. Ay. Oh, rebound na naman ni Johnny. Grabe oh. Kupal king. Johnny Dagupan. Ganda pasa. Sayang. Uy! Chase down Johnny na. Sino pa ang rep? Oh, yan na. Wag mo nang i-ano siya, Galit Johnny. ka ba? Huwag kay Johnny. Score number 12. Ayun na, wag mo nang i-ano. Wag mo nang i-foul, Johnny. Team foul. Wala kanina. Team foul. Ng green. Yellow. 2, 1. Second team foul. Yellow. 1 point. Number 6. 1 point, number 6. Pasok isa. Pasok dalawa. Pasok dalawa. Pasok dalawa. 9-27. Nagdagyan ko ng isa si Johnny para lang mag-count dito. Ay, hindi na makita. Pero kapag iba tayo. Wala yan, hindi nagana yan. Ay, wala. Oh, nandito lang. Bakit? Sira yung loose contact. Baka yung table lang atin. Grabe si Rick. Lakas na ng Johnny. Sakuragi. Basa, lapitan nyo. Kayo na ba ako kakampi? Huwag ako mampi, oy. Yung kumpan dyan. Sorry. Galing yung pasa. 2 points. 28. Baba na. Kita tayo sa kabila. 27-41. 4 minutes and 25 seconds. Wala nakita. Sorry kayo, yatay. Yawa. Pisti. Mura to yung score ba? Yawa makuha. Akin ay kadua. Ay, lahi. Yawa. Pisti. Again. Time remaining. 3. Mura to yung shot ba? Wala makuha. Yawa. Di yata naka-record eh. Hindi natutukan. Score. Ay mo daw. 27-47. Wala pa rin. 20 na. Pwede na mag-sub. Quarter. Sige, buhay pa yung bola kasi. Dead ball. Mamaya pag 10 seconds at clock. Paul kayo, Paul. 5, 4. O yan, sub. Reset. Sino pa ang rep? Sino kukunin? Sinong papasok? 19 pumasok, 19. 19 in. 9 out. 9 out. 19 in. Rebound number 6. Saan double yan? Kanina pa yan. Assist, Roy, number 10. Points, number 9. Pinakunalagay assist. Ang hirap eh. Buti sana kung may nag-i-stats, no? Medyo madali. Dito lang ang stand ng basket.
Hindi mo nakuha yun. Kung mga sob-sob. Dead ball, dead ball, dead ball. Apat kayo! Pero nasa ano talaga nila. Bang! Kamil, takbo kay Mil. Apat kayo. Diskarte, pre, diskarte. Score number 6. Pwede mo mag-sub pag mga ganyan? Hindi. Hindi na. Dead ball. Hindi dead ball. 45 seconds. 27:51. Ganda pasa. Dapat mag-fall kayo para makapag-sub. Ay, wala nang nabalik. Brito. Aguilar. 29. Running pa naman yan. 1 minute. 20 seconds. 1 minute and 20 seconds. Double na to. Timer kayo. Hiwalay kayo. Dalawa kayo dyan, oh. Pwede kayo mag-time up pre, pero pag fourth quarter wala na. Kaya isa na lang sa fourth quarter. Overtime. Last 1 minute. Bang. Okay. Ay wala yun, wala. Hindi nakita, wala. Hindi tumama yun. Review. Basta hindi kami matapakan ng 20, talo kayo. Don't like backer. 30 seconds. 6. 5, 4. Tama. 14. Nice one. Hoy! 10 seconds. Yeah, 8 seconds. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Narilis pa. Port na, port. Andun. Baba. Push. Push. Okay. Baba. Sige, baba lang. 31:58. Bang. Di pa rin tayo, wag tayo. Mula. Tira! Shot clock. 14. 14? Oo, 14. Click ulit. Sayang lang, okay lang. Balik na. Okay lang yan. Hindi tayo. May isang time out pa kayo. Ay, dalawa pala. Iba yung time out third quarter. Grabe yung Team Hill ko. Score. Dito eh. 60-31. 60-31. Go. Sub. Stay sub sila na rep. Sub. Number. Kanino ka papalit? Fourth quarter. Tuloy lang yung oras. Kanino? Sino papalitan mo? 6 in, 14 out. Milo in. 6-19 in. Okay, ready, yellow. Magasgasan eh.
Masikip kayong tatlo dyan! Yung pansit. 6 minutes, 50 seconds. Grabe yung team Joe, team here kompleto. Dapat yan. Yun. Gamit oras, gamit oras. Kaya, dalawang isa. Nice, good. Gabiha, tuhoy mo na. 6 minutes, 20 seconds. Dalim. Time out tayo. Relax. Oh, kaya mo na yan. Sige, sagasa. Uy! Sagasa na. Uy! Relax. Shot clock. 20 seconds shot clock. Ayan. Isa pa. Relax. Shot clock. 5. Yung ring points yun. Ringless. Time out. Time out. Yellow. Team Ronald. Ilawan. Team Milan. Sabi pag may papalitan ha. Last 5 minutes, 36 seconds. Palitan na sa data. Pagod na siguro. Talaga. Himala nagising umaga. Nahantok pa nga ako eh. Kinatok ko ng break. Ganito din, di ba lima tao tayo? May papalitan? Anong black? Walang palit. May papalit? Score 33-62. Apat na lang. Lamang pa tayo isa. Game. Same team. Same player. Basta meron palit. Meron palit. Ay, so. Johnny out. Johnny out. 25 in. Malupito rin. Milo. Ganda ng bola. Milo best. Milo best. Binigay kay dinakdakan. Grabe! Parang kalabaw. Huli luksin. Pakantas. Relax. Buntot pa rin ha. Binigay kay Tyson. Binigay kay Kume. Nagkape sa ere. Bata yun. Depensa pa rin. Huwag mo na ipasa pa eh. Joke lang. Hindi nga pinasa. Nakigang kay. Turo mo sa akin yun ang pala. Pagpay-puray. Muna ulitin yun ha. Makoy! Isot po 24. Binigay kay Tyson. Sa bola. Ay, sunod ni! Tuntik na clock! Tuntik na clock! Binigay kay Milo. Suko. Nag-Milo sa ere. Ako nabitawan. Paglaro namin, umiinit eh. Oras. 4 minutes and 18 seconds. Bilisan nyo na, may araw. First quarter pa to. Umpisa lang. Kupal ka ba? Kupon ka ba, boss? Tumira ng dress. Time out kami ha. Gusto mo, mag-time out na rin kayo. Milo. Nag-Milo. Baste. Gagawa ni Baste. Duterte. Time out, rep. Ay. Yeah, hindi daw pwede. Hindi namin yun, good yun. Like yun. Good. Good. Magulo talaga si Tata. Saban nyo si Tata. Sino ba yun?
Vamos, tata, Joy. Ang ingay na ito, patiktikal nga to. Huwag ka magulo. Ano ko, technical ano. Last 3 minutes, 20 seconds. Ganda pasa. Sayang. Yan ang timeout. Timeout. Time out. Green. Linis ganda. Sino? Linis ganda. Never din. Sabi pag may team namin dati, sponsor Sila ng timeout, lamang naman sila. Lamang na po. Okay. Report. Tambak na kami, gagawa pa kayo ng play. May pasabalik ba? Palitan mo bubuin. Number 3, 28. Wala mo na eh. 3, 28, 29. 14. Tao. Okay. Pasok. Sa yellow. Sige, diretso. Play. Huy. Ano? 3, Pasok na, pasok. 25. 3, 6, 14, 4. Sino na wala sa kanila? 64, pasok. Meron pa isa. Ang tama, 4. Lima na. 3, 4, 6, 14, 64, no? Oras. 3 minutes. Maganda, cameraman na, timer pa. Kasi mga anti-video eh. Wala nang anti. Nag-shoot na rin, nag-video. Sayang, yun lang yung shot niya eh. Hindi ko nakunan yung shot niya eh. Dito na ako na yung shoot. Out. Richard. Kita. Ka pa, ha? 3 points. Hindi nyo kami mga kalaban, huli ka ano kami eh. Wala kayong panalo eh. Number 2 ata mga kalaban nyo. Yun! Ano? Saban nyo na, ano? Saban man. Stop daw. Nice! Bibilang ko na sana ng angkor eh. Saban niyo na guys. 2 minutes! Galit ka ba? Uy. Sorry. Yung best na yan. Galing! Shot clock! 13 seconds shot clock. Ay ka na, bumawi oh. Foul. David, 3. Labing foul yan. Running ba yan? Okay. Oh, running yan. Oh, last 2 minutes. What's up? Kanino papalitan? Number 13. Sino papalitan mo, pre? Number 3. Oh, sideline. Inbound. Last 1 minute, 21 seconds. Oras. 1 minute, 21 seconds. Hindi pa tapos eh. Hindi pa tapos yung liga. Binigay na kagad. Uy! Ano pa yung dito eh? Kaya. Number 14. Last 1 minute and 1 second. 1 minute, minute. 1 second. Hanggang alas 8. 1 minute. Doon ka, technical ka namin. Huwag na tayo Ano, Time technical out. to. Lamang na kayo. Nakaaway yung committee oh. Pagkaliwa. Technical to, huwag aaway yung committee oh. Rebound. Ano, Hey, relax lang pre, relax. Umusin niyo. Last 55 seconds. Bosin. Boss. Uy, shot clock. Bel, wag na. Wag na. Bagay, yun lang solution. Wag na. Umusin niyo. Sikoin mo muna, isa lang. 10 seconds shot clock. Okay. Puta, binantayan ko talaga oh. Lamang kayo. Bosin mo. 20 seconds shot clock. Yun! Hindi nakuhanan. Hindi nakuhanan. Lamang na ba kami? 10 seconds. Lamang na kayo, nakarang laro pre. Nakarang laro, lamang kayo. 7, 6,
Wala kasing oras, di namin makita yung score eh. Akala namin naman kami. 2. Basket!